Vas-y. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La paix et réconciliation au Jama qui est à Namusulu. Ntende namo aldoho aldinge alkumuta joho Mustafa Sawani. Hal konton barinya la hal konton mislimela. Ha kontro damuta ahli baitul ma nkila bunnin kelu ibe mbala fisamante yala. Hanana haja hanga ya konton ha mislimé ya konton ha sigini ho ya konton. Hal konton famma jigola. Bi menala video har 5 minutes ali nga sumu wo kan ngetili ni parile la événement do le be mbulu leje wala hake tambante mbulu bar fo nga ni natambile ali se na sumu nyato mbari nga kimana musumadu fam fo man dinye ala hajele jam nga video ke damuta jam awati si bar nga wo ke ko ngomene la ni se nana wo kul kan ni se nana wo dalilo kan nyato mbe donni folan na koto dondi alin se nana nyato mo be kum farin na kola mbi bulala à l'aise ha question pose alma atel men ben sahala al hafo ni jahanga ya mo monti fam jahanga ya est ce que jahanga ya mo baba leti mbaba keten mbe mba ko ten mfa ko ten na habi lo ko ten wala mu jahanga yati ba fo daji golem mbota wo question ko pose misilimo est ce que mbe mba ko ten na ko ten mfa ko ten mfa nin ko ten est ce que wala se mo ho kisi wala se mo ho la dum arjanna fo mo ho fanga daji go fo mo ho fanga baro mbar na ko mo be adresser dum mo holle la bu kononte me bu konon nen ma do ya sa ko habilo nen ma wolu do ya bar mo men ben na jahanga bu ngol kono bu wo bu nu kono ni be ka wari famma ni bi fam kirin kuti ne wolle be sum kan hila fahamu hakkil ma la haku dore tirato halon ko hadrogi babula hay sigi hakumolu fo barin tinya kumolu mo do sabote kumolu halay fanna itamalla ala la wal hak ni be larim ala la ha ala la man sayalon ime ka way famma ni ha ala lon ko ala lemu manso lemu atrese ko ke men ngadi ay do hi si mo me ke dunya en to mo ko hi ke mo ko badu lati la banto kunna buata do hi ke si be ke dunya en to ila baro ke ta hera ke leti ila banga kunna buata do ta kunna diata ha ku ko male ke ala banto kunna diata wo ko la mena la fala mo lien nte mo jonti parce que wala ko fo mo holula ni se nana o kanya to nte tilini pari la tante bu mbari ngadu nte mo Mustafa Sawane mbi Sawane be la dem ni kontrona ni ko Sawane yani ni mu kuleti mo ho hakan si wala men fam fo man dinye barna si tajalluma mo ho se fartile fanto bala ise barajo le soto ni mo ko fanto bale mati ni hi fanto bayama ise barajo le soto wo kono lante Sawane yani man Sawane bo Sawane to ki ko mo doli bije isi konton li bo konton li to nyame ha te la konton la fise ya konton do nte Sawane men be lagine Sawane men be Kindia Sawane men be Labine Sawane men be Senegal men be Mali adula be na bunya bi be kam ntayni be ke famille kilingale wala hanke famille bati o Sawane yawo mbe fieri lingola wo han se wakale sanke man famille dolu dohoya parce que bebe lari fanala ni ko ki be lari fanna ni ko ki te man mo lay fankam do bije ite ba mi ko donke le moti wo hadiya fanyan hasiyati wo be kallan ki yarin afam ma hasiyati fananti duniya betenne wala hakki ko mo be timan nte mo jondi Mustafa Sawane nte baba mu Mamadou Sawane safa ko Mamadou Diop man jogu ni nyam fa kata jonti wala kata kanjura jati kanjura Sawane nyine bimba mo karansi tafati directement kanjura Sawane nyim baba e bol mako fo deja
Fode Jaya ntella bun kono mo Fode Jaya le Fode Jayi ni ne fana famu ay medu jati donc na bije na fatuta mbaba fatuta wotumo man sal man karlulu ni ngawushi man karworoshi ngana men ko mbaba Mamadou Sawane o baba Kanjuraja baba Fode Dia baba Aymadu Dia damma futulum nte na afalemu nte babati ki ko men ta hamuso men ta nyante mbay ndingela mo fana ni Haji Sawane ni sini honta parce que nga kule je ni honto parce que na ni honta na fale tartala parce que ntelima masito ke kuti ntel haddaji gole konti ne hame ko sawande mo homen se malu mo homen mo khoroti mo homen me wandi ke ba dohya mo homen nga misilimo lu beke ko innamal mu'minina ihwan ko bemu misilimo bemu na hakilim fa hakilim le o kono la alim benala sumunna bar mba fe la halin hinin ka alse ni question jaabi otum parce que benala sumunna le nte sonna moholo haja hanga ya nke isagoti nte sonna moholo haja hanga ya ni manno ko butugo ça suffit comme ça ni haji jahanga ya non bolemo nin kilinga to ko soto besa soto wala hakete jahanka kallanke libe sigilin bi inana man imam mo honna ni imam mo do ya ito ho betatinya est ce que enteli se jahanga ya entu mo ho bulu bun ko non tere me mo holle ma meni be mo ho do ya kam meni be habi do ya kam meni se mo holle kili hi nani nte mo hola bun ko no ma nga fo jang halakan ha précise halakan mo kurungo membe sawa no kunda bun kono mo kurungo membe bundo lu kono la mbolu lema nimmen yi daji go tara ento kite mo alfa do yalati ite mo famfo lalati nte famfo ni bi famfo re sa fo hala mon ka parce que horo ya do le mo yinti nte na tara france ja kabri na ta jallu menna alhamdulillah rabbil alamin mbe balu kan hali on hala lo la ndi ngale den filme ka ni nga fani ya ko nse mo lama ina man konko ina man feto ina man konko ina man foto telephone o jam fem bota isa soto balu fem bota mbe barakan ne ntarula halon hafo ko mo ho i hafu sike sini ibe manine ka la male hafo ko mbota into ibe altala tarla jed nabi nyinin kala i bota men tolema nabi nyinin kala i kebaru lema insebe ngoma ala mun benna sahaba nte na fongo feren timbul la jam nse men fois jamaa yen na diplôme la jam bul la jam diplôme har dinga men so tota jam e fele jam bi e so tota jam na hambe gen jam diplôme mon ta dulu nte na tala jam albe men fala ko karam balo alin se na wo kan nyato na diplôme fele mbulu na titre de fele mbulu nyante KCS di fele mbulu dole mu yiti KCS dole fana mu yiti ni be na ta formation la KCS MND la nyanta la titre professionnel ni fana mateleti ni fana mateleti mbargelu ha fole mo holli yen itere balu kan nyaadi parce que nte mbalu nya fele ndi fam folo mo ho folo ni me malu ise malu alama i hata gi dan tagay i be balu kan nyaadi mo métier di bulu ibe sigiri mo ma ya hanga ya tara mo yinati hi balu i halalula hi dimba la balu i halalula bi ne mese sunya roke ase faniya fo ase jeno ke ase ko beke na dia tala ko mbe mballa do ajabi mo do ko nye mo so be balon na ba ako nyen ko ne ngalo ne ko men jija hanga yaka problem men gen kan nte nyaaje lambe takan ko madoron ko malo ako ko mbe mbalu hakko le be bo kanto mbe mba hakko dum be bo kanto nyaadi ako nyen ko musa ba ko na ako ko ne men nga sunya roke ni menga taro ke mbe ko men la jam ata ha mo lato asa ko mbe mballe la duwa jabita
bemba men nga fo alayen hake alayen ha ala nyasira nyake ha dan kunta ala malum menna ita hasu nyaroke i ha fan yafo i ha kulu ke mo holu bulu mente ki tati wo kukurmo altala parce que kunna die ngay mela mamadou sirfu lela akoko altala ha fem kon ka manni akoko ni haje wobe diari tela la ha ki mandi alay e mandi alay lon nal se kumo fo le bara hakkili ma de safa ham fem ni altala ha kon ka manni i haje wobe diari tela woto ite mandi alay wala kono ni moho nyin ko nafo mbedne sunyaro menna ani kalabante ya ko men ani haramu do molu men wobe diari na parce que te alta la ko barakan kombe mara duwara jabita mbaba la duwara jabita ako ko ni nyin katanu nteli man nyohon gwanu masibo men de larin ka man lankanu asalon hafo kombe mbawo ha men fo la ko to ko ala maholo ko ton nyanto a halon yin na ma hafo ko mbembal mo ko balati mo sobe lemu parce que nasoto ko mo man dianna parce que ko lan kitte le duwa jabita wala duwa jabo me ko ti donc on te be se warin fanna na ke jahangoti mbe se warin fanna na ke sisa waneti do holu be mbulu men se nan roke do holu be mbulu men se kuma ko fo bar sawane ya mbe fierté ala monna ni sen nano yimbe mem kike o mo yimbe men se fonye sa wane fami bani ala ha jon kamme ga dum do abe bola kalbatan tata do kalbatan nani parce que c'est kuma kangale me hadin te dinnin korto ali bente ke men keri mo to kulumati nin kuma ta sa wane kunda kullu ajmaina ibe sen te kuma kanga mele hala nin ka kulu dajigo e kulu ta dajigo mo wol be mon keri dajigo ti mbota jannale to mbota inne to amadan hambe ma adama ni wo daji gonti te bulu fu alin se naso mbaran ke mana musulman hanana ren hana da fa fulo ni fa diyan ha fo ko nte momenti mu woleti bar menasi o nana man tislambe ni songo ngam fo engagé magale mu jahanga yaye ntente na bun kono la fasala jahanga yale ba fi ha problème mo soto ha sotele ko mo ko ngol bulu meni be perturbation kala hato ho layla bun kono la ale mamadou jabi ko barika ni la video je folo e bota fulani ko bota inante mo do fanan na tawo nyinna mu mo yati nyinna mu jahanga yati ni la dinne hatinyaro ke i hafo ha mo holu matara hafo ka make ntelu la bun kono to yala ninna ha bilolu ntele fam pansia le kuma sifawul ko barika alahi mamadou insha Allah nga question même pose alima al si réfléchir est-ce que mbotam bemba adama to est-ce que wala mon tela kunna yelo est-ce que mbotam bemba nyinto est-ce que wala mon tela kala kiyati wala bentela dunna arjanna est-ce que wala bentela dunya sambala ba fifa ke baro ado jabinne mbe nare ni ala sonta ntelu nte kabri na video ke dam tadu men wallahi bil qur'ani mo xone ma kuma kan dunda ha ko koy be ne fala ni mo xol se so c'est vrai sem xol kuma kan la c'est vrai barin sen sigile ko nde nyamen na te nga kuma ngal tala tara nga hakuma dunda memme bari nyatinya hakuma dunda me se mo ya tobe hakuma dunda na jahanga ya se ben ku momento ahambe ngo ku moma nse na londo kan nse na karan kan nse na fahamo kan nse na alanya silanya kan wotu mo nin kurato wala tuma men bi dabo ko tayela la nse na wo fananje bun kono tele na ku monte bun kono intéressé bun kono ma abija hanga ya le concerne ni nin daji go kurmo be menna ntemet ko mom be pele ni na ni be penyi ni na fi ha mo kurmo le so ngafo ni ko sumo ite wule tayi bori jongi to nda na ko mo be fo le jam jonga bun kono menna mo golle ha na ta jam fi ba transfer ma be janna wala wala janna mo gollu fa de signé butum woto nte be si warin nem fangala nene man tegem fanto wal hakem be kuma kante hafali be ko salamullah alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alim be wahati kuta insha Allah ni wahati tigo tonta ante meda merci